अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह बकरा 38 से समझेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बुल आलमीन उस वक्त का बता रहे हैं जब आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से अपनी जन्नत से दुनिया में भेजा था। उस वक्त का बता रहे वक़ुलना बेतू मिनहा जमीआ, कुलना हमने कहा एह बेतू उतर जाओ, मिनहा यहाँ से, जमीयन सारे, यानी अम्मा हव्वा आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस भी वहाँ मौजूद था। उन तीनों को जन्नत से निकाला गया और ये ताकीद भी की गई, नसीहत की गई, फ़इम्मा यअतियन्नकुम, जब भी कभी आए मेरे पास से, तुम्हारे पास आए, मिन्नी मेरे पास से, हुदन कोई नसीहत आए, फमन तबिआ जिसने फॉलो किया, जिसने बात मान ली मेरी हिदायत को अमल किया, हुदाया मेरी हिदायत को, उसके लिए खुशखबरी दे दी कुरान ने। फला खौफुम अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना वो किसी तरह का उनको खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे। जो अल्लाह की बात मानेंगे, अल्लाह की भेजी हुई जो भी मैसेजेस होंगे उस पर फॉलो करेंगे तो उन पर कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा मरने के बाद भी। वल्लदीन कफरू, और जिन लोगों ने अल्लाह की भेजी हुई हिदायत का इनकार किया, यानी कि कुरान से पहले तौरात थी, इंजील थी, जो जूस और क्रिश्चियन के पास भेजी गई, लेकिन जूस और क्रिश्चियंस ने उसमें चेंजेस ले आए, फिर अल्लाह ने कुरान को भेजा। तो वल्लज़ीन कफरू, जिन लोगों ने इनकार किया, वकज़्ज़बू भी आयातिना, और अल्लाह की बातों को नहीं माना, उसको झुटला दिया, उनके लिए कुरान ने वार्निंग दे दी है, उलाइका अस्हाबुन नार, वो लोग जहन्नुम वाले हैं, आग वाले हैं। और सबसे खतरनाक कुरान की आयत, इससे खतरनाक कोई आयत नहीं है, हुम फीहा खालिदून, अल्लाहुम्मा अज्जरना मिनन नार, वो जहन्नुम में, आग में, हुम फीहा खालिदून, हमेशा रहेंगे। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला पुकारते हैं ज्यूज और क्रिश्चियन को, कहते हैं या बनी इसराइल, ए इसराइल की नस्ल, यानी कि इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। यानी कि ज्यूज और क्रिश्चियन को पुकार के कहा उज़्कुरू, याद करो, नेमती मेरी वो नेमतें, अल्लती अनअमतु अलैकुम, जो मैंने तुम पे की थी। यानी प्रॉफिट मूसा को भेजा, तौरात भेजी, इंजील भेजी, जिन्होंने बाइबल में चेंजेस उसमें ले आए, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट जिन्होंने बना रखे हैं। और वअफ़ू भी आहदी, मेरे वो वादों को पूरा करो जो कुरान में, जो तौरात में अल्लाह ने किए, ओल्ड टेस्टामेंट में जो अल्लाह ने इनसे वादे किए उनको पूरा करो। और अगर तुमने मेरे वादों को पूरा किया, ज्यूज और क्रिश्चियन ने, तो अल्लाह ने उन्हें खुशखबरी दी, वअफ़ी भी आहदेकु, मैं भी तुम्हारे वादों को पूरा करूंगा, यानी फिर तुम्हें जन्नत दूंगा। वइय्या फरहबूनी, और सिर्फ मुझी से डरो। अल्लाह ताला कुरान में सिर्फ अपने आप से डराते हैं और कहते हैं किसी से मत डरो अलावा अल्लाह से, क्योंकि तुम्हें मर के अल्लाह के सामने जाना है। फिर हुक्म दिया व आमनु बिमा अनज़लतु, और ईमान लाओ, बात मानो, उसको फॉलो करो जो अनज़लतु मैं भेज रहा हूँ, मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, जो कि कंफर्म करती है उस किताब को जो तुम्हारे पास है। यानी कि अल्लाह कुरान की बात कर रहे हैं कि कुरान जो है वो कंफर्म करती है कि तुम्हारे पास जो किताब है वो अल्लाह की भेजी हुई है। तौरात और इंजील जो किताबें हैं वो अल्लाह की भेजी, कुरान भी मानता है। वला तकूनु अव्वला काफिरिन भी, और ज्यूज और क्रिश्चियन से अल्लाह ने कहा कि तुम मत इनकार करने वाले सबसे पहले मत हो जाना। और इन लोगों ने कुरान पर अमल नहीं किया, कुरान की नहीं मानी और देख ले इनकार कर दिया। वला तकूनु, कुरान में अल्लाह ने कहा मत हो जाना अव्वला काफिर, इनकार करने वाले मत हो जाना उस किताब का जो अनज़लतु मैं भेज रहा हूँ, यानी कुरान। वला तश्तरू भी आयाती, ना ही मेरी आयतों को बेचना, समनन क़लीला, थोड़ी कीमत पे, यानी कि लोगों से पैसे ले लेकर दीन को बदल मत देना, जो कि इन्होंने किया। वइय्या फत्तकूनी, सिर्फ मुझी से डरना। बार बार कुरान में अल्लाह ने ज्यूज और क्रिश्चियन और तमाम इंसानों को कहा सिर्फ मुझसे डरो क्योंकि तुम्हें मेरे पास आना है। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, और मिक्स मत कर देना फॉल्स और ट्रुथ को, ट्रुथ और फॉल्स में मत मिक्स करो। यानी कि जो अल्लाह ने कहा है वो साफ लोगों को सामने बताओ, सच और झूठ को मत छुपाओ, मत मिक्स करो। वतक्तुमुल हक़्क़, और तुम जो हो कि सच को छुपा देते हो, व अंतुम तालमून, तुम जानते भी नहीं हो कि तुम क्या कर रहे हो, जबकि तुम अच्छे से जानते होते हुए तुम सच बात को छुपाते हो, आम पब्लिक को नहीं बताते। इसीलिए ज़रूरी है हर पब्लिक, हर इंसान को कि कुरान को समझे और जूस और क्रिश्चियन को सही तौरात है, जो इंजील है, उसको समझें। वक़ीमुस्सला, और कायम करो नमाज को, व आतुज़्ज़का, ज़कात अदा करो, वरकऊ मअर राकिन, और रुकू करने वालों के साथ तुम भी रुकू करो। किसको कहा जा रहा है? ये बनी इसराइल यानी ज्यूज और क्रिश्चियन को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम भी नमाज पढ़ो, तुम भी ज़कात दो, तुम भी रुकू करो, नमाज पढ़ने वालों के साथ रुकू करो।
اتأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو تو بڑا نیکی کا حکم دیتے ہو، بڑے اچھے کام کرنے کے لیے دوسروں کو کہتے ہو، وتنسون انفسکم، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود اچھے کام نہیں کرتے، صرف دوسروں کو کہتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، جبکہ تم اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو بھی پڑھتے ہو، تب تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا انسانوں تم عقل نہیں رکھتے؟ کہ یعنی کہ دوسروں کو اچھا کرنے کو کہو گے، خود اچھا نہیں کرو گے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے؟ پھر حکم دیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد لو صبر کر کے اور نمازیں پڑھ کے، اللہ کی مدد چاہیے تو صبر بھی کرو اور نمازیں بھی پڑھو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک نماز ایک تھوڑا مشکل ہے، لیکن کس کے لیے مشکل ہے؟ سارے انسانوں کے لیے، مگر ان کے لیے نہیں، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، جنہیں یقین ہوتا ہے اللہ سے ملنا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے نماز کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ الذین یظنون، نماز ان کے لیے مشکل نہیں ہے جو کہ یہ کنفرم ہے، جو جانتے ہیں، جو گمان کرتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور ہمیں اسی کی طرف مر کے لوٹنا ہے۔ ان کے لیے نماز پڑھنا اور صبر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پھر دوبارہ اللہ نے جیوز اور کرسچن کو پکارا، یا بنی اسرائیل، اے جیوز اور کرسچن بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی، میری وہ نعمتیں، وہ فیور یاد کرو جو انعمت علیکم، میں نے تم پر کیا تھا، وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام دنیا میں تمہیں پریفرنس دی تھی، سارے انسانوں میں تمہیں پریفرنس دی تھی، تمہیں اپنی کتاب بھیجی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ان نفس، کسی کے بھی، ولا یقبل منہا، اور نہیں قبول کیا جائے گا کسی سے بھی، نہیں کسی سے قبول کیا جائے گا، منہا شفاعہ، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی کوئی کسی کے بدل کوئی عدل کر سکے گا، ولا ہم ینصرون، نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ صرف قیامت کے دن صرف حکم اللہ کا ہوگا، وہ جو چاہے گا، جس کے ساتھ چاہے گا کرے گا، کسی سے کوئی کچھ بھی نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس دن تو انسان کے پاس اپنے جسم پہ کپڑا تک نہیں ہوگا، دے گا کیا اللہ کو؟ نہ کوئی کسی کی سفارش کرے گا، نہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی غلط کر سکتا، کوئی کسی کی فیور نہیں کر سکتا، جس نے جیسا کیا ہوگا وہ ویسا بھرے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔